Nakon završenog procesa na sudu, Džihan srećan odlazi sa Enginom do vile kako bi povezli Hančer sa njima do doma u kom se nalazi Gurur. Bejza sluša sve ovo što Džihan priča i naravno ne prija joj to što je Džihan sada srećan čovjek i živeće novi život sa Hančer. Berem pruža ruku Bejzi, ali Bejza je samo pogleda te odlazi sa Nusretom. Džihan dolazi pred Hančerina vrata, govoreći da sada ispred nje stoji razveden čovjek. Engin u međuvremenu sretne Ajsu ispred vile, koja uzima lepo belo cveće. On je pita za koga je ovo, a Ajsu govori da danas dolaze ljudi koji će zaprositi sinem, a on se iznenadi. S druge strane, Derja dolazi sa Čemilom u Jončin salon i saopštava joj da Čemil više neće raditi ovdje. Čemil se ništa ne pita, iako bi on najradije ostao ovdje da radi, ali Derja je odlučila da pređu na nešto ozbiljnije. Jonča zamoli Čemila da makar još danas radi ovdje, na šta Derja pristaje i odobrava Čemilu da ostane. Međutim, Derja odlazi da se nađe sa ljudima koji su se sukobili sa Čemilom i uzima im pola novca. Čemilovo sve vidi i kako oni ništa ne govore Derji, te on shvata da je Derja unajmila te ljude. Čemil se razočara u Derju što je ovo uradila, ali ona govori da je morala ovo da uradi samo zato da on ne bi ispustio svoj talenat. Čemil odlazi od Derije, ali i žena kod koje su trebali da rade odlučuje da odustane od ovoga, zato što je Derija i nju slagala. Napokon, kada je sve trebalo da ide po planu, desile su se ovakve stvari. Džihan i Hančer čekaju Engina da završi sve papire, ali nakon što Engin izađe, on saopštava da će Džihan uskoro moći da uđe i uzme Gurura u naručje. Oni pokreću temi o sineminoj udaji. Hančer pita Džihana da li je siguran u ovo i šta ako mu se ne svidi mladoženja, a Džihan govori da će onda još jednom popričati sa sinem, jer je to ipak njena odluka. Džihan, Hančer i Gurur dolaze na vrata vile i svi ih dočekuju sa osmehom. Mukader se trudi da udovolji Hančer u svakom smislu. Džihan ostaje sa svojim sinom u sobi, dok Hančer odlučuje da popriča sa sinem. Hančer pita sinem da li je sigurno ovo što radi, ali sinem joj govori da ovo mora uraditi zbog situacije u vili i da se ne može izboriti sa Mukader. Hančer razume njenu situaciju i daje joj podršku šta god odluči. Engin dolazi u kuću i prenosi Sili kako su Džihan i Hančer danas lepo izgledali jedno pored drugog. Međutim, Engin navodi to da večeras dolaze ljudi da prose sinem, ali da je Engin rekao da on i Sila neće moći da dođu. Dolazi noć, a Mukader naređuje Ajsu da bude sa Mine u sobi, kako ne bi bila prisutna tu kada dođu gosti. Kasnije, Mukader, Džihan i Hančer sede u dnevnom boravku, ali u jednom trenutku se čuje zvono na vratima. Naime, Sinemin ujak Duran dolazi na vrata vile, dok Melih ostaje u dvorištu i sakriva se. Duran pristojno pita porodicu Deviloglu da popriča sa sinem, jer je na korak do donošenja ozbiljne odluke u životu. Duran odlazi u Sineminu sobu i pita je da li želi da idu odavde, jer samo jedna njena reč može promeniti sve. Sinem počne da plače i govori Duranu da vodi Mine i nju odavde odmah. Duran silazi u dnevni boravak sa sinem i u trenutku kada krene da priča šta se desilo, tada na vrata vile još neko zvoni. Fadime odlazi da otvori, ali to je policija. Svi prisutni se skupljaju, a policajac govori da su došli zbog Metina Deviloglua. Sila je danas, nakon što je dobila obaveštenje o Sineminoj prosjedbi, odmah rekla Metinu šta se dešava i on je odlučio da se pojavi. Svim prisutnima zastaje dah i u tom trenutku se na vratima pojavljuje Metin. Niko ne može da veruje da se ovo dešava. Dugogodišnja tajna skrivana od strane Mukader izlazi na videlo. Džihan sa suzama u očima zagrli svog brata i vidimo iskrenu emociju na njegovom licu zato što mu je brat živ. Metin cijelo vrijeme gleda u Mukader koja pada na pod, a Metin odlazi sinem u zagrljaj. Sinem zagrli Metina i kreće da plače, misleći da je ovo san, ali tada ispred vrata ugleda Meliha, koji tužno spusti glavu i izlazi iz vile. Metin govori sinem da je on sada tu. Kakve će nam nove događaje u seriji
doneti ova situacija. Svi ukućani odlaze u dnevni boravak, dok Džihan ostaje sa policijom kako bi potpisao potrebne dokumente. Policajac govori da je ovaj čovjek došao u stanicu i predstavio se kao Metin Deviloglu, ali oni su vidjeli da ta osoba nije živa. Međutim, on je tvrdio da jeste i oni su ga doveli ovdje. Džihan se zahvaljuje policajcu, a on govori da sutra mora doći da da izjavu kako bi se utvrdilo da je Metin Deviloglu živ. Duran se obraća svim ukućanima, govoreći da mu je drago što vidi Metina i da njihovoj sreći sada nema kraja. Mukader polako dolazi sebi, ustaje i kreće Metinu u zagrljaj. Metin se pravi da je sve u redu, te zagrli svoju majku, govoreći da je on sada tu. Džihan se iskreno obradovao povratku svog brata, jer su svi mislili pre 8 godina da on nije među živima. Međutim, Metin pita ko je identifikovao njegovo telo i kako su zaključili da je to on. Mukader govori da ona mislila da je Metin, jer ta osoba je imala isti ožiljak na kolenu kao što Metin ima. Metin tada govori da 8 godina žive u mraku i da je odjednom shvatio da je on Metin Deviloglu. Džihan ne želi da umara Metina temom oko nesreće, ali u jednom trenutku Mine silazi sa sprata i ugleda Metina. Metin pada na kolena i raširi ruke svojoj ćerci, ali Mine se uplaši i zagrli sinem. Metin tužno shvata da sada nije pravo vrijeme za objašnjavanje. S druge strane, Engin i Sila su bili u bioskopu i nakon povratka kući Sila vidi put napravljen od ruža. Engin tada klekne i zaprosi Silu, govoreći da želi da mu ona bude saputnica kroz život. Sila se zbuni, mnogo emocija joj prolazi kroz glavu. Ipak, Sila govori Enginu da ustane i objašnjava mu da se oni dovoljno ne poznaju i da treba malo da sačekaju. Engin shvata situaciju, odlazi u svoju sobu i žao mu je što je pratio svoj entuzijazam, a nije primetio da Sila to još uvijek ne želi. Sila ipak razmišlja o tome kako je žao Engina i još uvijek ima osjećanja prema njemu, samo što ona ne može da dokaže to sebi. Vraćamo se na situaciju u vili. Dugo očekivani gosti se pojavljuju, a Džihan izlazi i govori im da su donijeli porodičnu odluku da ipak odustanu od ovoga i izvinjava im se što su morali da izdvoje vreme. Duran kreće kući i po izlasku govori da će pozvati Mahmuta i njegovu ženu kako bi došli u goste kada se vrate i želi da ga Sinem isprati. Duran govori Sinem da ovo Božje čudo da se Metin pojavi baš na trenutak njenog prošenja i da šta god joj treba može ga pozvati. Kasnije Metin odlazi u sobu sa Sinem i govori joj da želi da se okupa. Sinem mu govori da će naći neko odelo za njega, ali Metin tada pita zar nisu ništa njegovo sačuvali. Tada on shvata da ne postoji ni jedna uspomena od njega i da je zaboravljen. Nakon što je Metin otišao na sprat, Džihan razgovara sa Mukader o tome kako mu je drago što se Metin vratio posle toliko godina, ali nije mu jasno kako su tako ishitreno mogli da postupe. Dok su oplakivali drugog čoveka, Metin se borio da preživi. Hančar govori da je sigurno neko sakrio Metina sve ove godine, ali Mukader tada govori Hančar da se ne meša u njihove porodične odnose oko Metina. Tu vidimo da se Mukader brine da istina ne izađe na videlo, jer ona još uvijek misli da je Metin zaboravio sve oko bolnice. Kasnije Sinem ulazi u Mukaderinu sobu, a Mukader joj govori da će Sinem udovoljiti Metinu na bilo koji način i da će zažaliti ako se protivi tome. Sinem govori da ona nikada nije bila tako loša osoba i da će uraditi sve što je potrebno. Sinem se vraća u svoju sobu, a Metin izlazi iz kupatila, govoreći da je našao samo bade mantil. Sinem mu govori da je sve u ovoj vili njegovo, ali Metin je tada pita da li je ona njegova. U tom trenutku Ajsu kuca na vrata i donosi odelo za Metina, a Metin počinje da sumnja na Sinem zato što nije ništa odgovorila. Džihan i Hančar odlaze do Hančarine kuće i Džihan govori koliko je srećan što se sve dešava, da se plaši kada se probudi da ništa neće biti kao sada. Njegova žena koju voli je tu, njegov sin
dete u Hančarinom stomaku i brat mu se vratio. Hančar mu tada govori da onda ostane sa njima da prespava. Očekuje nas još više zanimljivih epizoda i nekih novih dešavanja. Šta vi mislite? Kako će Metin dokazati da je mu Kader kriva za sve?